Biyernes sa hapon, kita ang trabahante sa usa ka kiosk sulod sa usa ka mall sa Jensan nga busy sa iyang pag-atiman sa iyang tinda. Apan milakaw kadali og dunay gikuha o gibilin ang iyang cellphone sa iyang kiosk. Pipila ka segundo, nakita ang pag-abot sa lalaking idaran. Nakasuot og puti nga t-shirt, nakamaong og short nga dunay antipara nga nakasabit sa iyang t-shirt. Makita kining nagtan-aw-tan-aw sa palibot og nangita og timing. Dihang nakakita og tsansa. Didto na niini gipunit ang cellphone sa trabahante og pasimpleng gibutang sa iyang bulsa og mipalayo. Samtang apila ni alias Lita inahan sa tag-iya sa cellphone nga isumbong sa kapulisan kung dunay na maligya og cellphone kanila. Masias-asa nga part sa lugar na kung if ever na mamalit mo og cellphone, isigurado lang ninyo nga dili kinawat. Kay ang cellphone sa kong anak ikawat man, then naanay serial number, Vivo B29 5G, light pink, ang color sa cellphone. Tanawa yun ninyo ang serial number kung magpalit mo og cellphone. Kano sa nawala ma? Katong July 20, itong Friday, Nagpalit lang na imong anak dito? dili, nagtrabaho akong anak sa food court sa Bien Copy. Panawagan usab ni ini sa mga phone shop. Opo, pati pod sa mga pawn shop nga nagadawat og mga cellphone, i-check nila basig kinawat pod ang cellphone. Samtang sa impormasyon gikan sa Pindaton Police Station, giimbestigahan na nila ang maong insidente in the heart of changing lives. Kini sa Brigada Richel Gubalani, Brigada News.